नमस्कार जय जगन्नाथ लिप्सा किचन को आपण मानकु स्वागत। मो रोषे जब आपण मानकु भल लागुथबो ताने लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, तळे थिबा घंटी बेल को क्लिक करिवे। प्रथम रोषे आपण माने देखि परिवे। चलंतु आमे रोषे स्टार्ट करिवा। आज आमे माछ झोल करिवा। माछ झोल करिवा मु नै आछि समुद्री माछ। लुनी माछ नहीं आछि। ए माछटा ना होछि काउआ। मु भल से छड़े देइछि, केळई देइछि, ताकु भल 2-3 थर मु ताकु धोई आनिछि। आपण माने देखि पारथिबे ए माछटा बहुत नरम माछ। आमे माछर एबे नुन, हळदी, तेल सबु आमे गुळै नबा। किछि तेल देई दबा। मु देइछि सोरिष तेल, काइना बहुत नरम माछ, माछ भांगी जिवो। किछि हळदी गुंड देई दबा, किछि लूण देई दबा। आमे ताकू सबु गुळै नबा। आपण देखि पारथुबे मु गुटे कागजी लेंबू नेइछि। मु बहुत छोटटे नेइछि काहेकि ना आमे माछरे लूण, हळदी, तेल सबु गुळै देइछे। तापरे आमे टिके लेंबू रस देई देले। काहेकि लेंबू रस देले ना माछ जेते आइंसा बासुना काहेकि लेंबू रस देई देले हमर माछ जम्मा भी आइंसा बासिबनी। मो सेति पई टिके लेंबू चुपुड़ीकी देई देली। ताको किछि समय पई आमे टिके ढांकी दबा। गरम हे गलानी रखिथिबा माछ को आमे गुटे गुटे कड़ाई रो पकई दबा। सबु माछ को आमे एमती गुटे गुटे पकई दबा। माछ गुटे पट हे गलानी आमे से माछ को कोन करबा ना नौटी दबा। सबु माछ को आमे एमती धीरे धीरे करके नौटी दबा। तो हे गला आमे ताको एबे गुटे जागा को खोली आनिबा। सबु माछ खोली साइला परे मोर आउ किछि माछ रहि जाइछि। पुनी सेई कड़ाई रे भाजी नबा। अदा, रसुण, पियाज गोटे पेस्ट करके नहीं आसे करिया पाई मु 3टा आलू नहीं आइछि। मु 3टा आलू सिझेई की नहीं आइछि। सिझेई की ता चुप्पा छड़े देइछि। आमे ताको आमे कोन करिया ना माछ झोल करिया पाई आमे आलू एई साइज रो काटिबा। आमे गुटे आलू को आमे 4 पीस नेखा करिबा। आपण मानको म देखै दउछि। नहीं आसे आमे बिलाती की भी समेती काटी नबा। साइज करके काटी नबा। 4 पीस नेखा काटी नबा। काहेकि ना तेल रो कसिबा बेसी छोट भी करिबा नाही। एरो आउ किछि तेल देई दबा। आमे तेल गरम हे गला परे आमे रखितिबा काटिकी पियाज गुटे पियाज मु काटी देइछि चुन चुन करिकी। से पियाज को आमे तेल रो छाड़ी दबा। आमे पियाज गोल्डन कलर हेबा पर्यंत आमे टिके डांगेबा। गोल्डन कलर आमे रखिथिबा मसला को आमे अदा, रसुण, पियाज का पेस्ट आमे 2 चामच देबा। काहेकि ना मु बहुत तेल मसला कम रे रांधिछि। आमे गां परि रांधिबा। आमे बेसी तेल मसला रे रांधिबानी। एबे तो घर घर का समस्त को गैस प्रॉब्लम देखा जाउछि छोट टू बड़ जाए। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା କମରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଦେଇଛେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ମସଲା ପାଣିକି ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ମସଲା ପାଣି ଦେନି ନା କାହିଁକି ମସଲା ପାଣି ଦେନି ମସଲାଟା ଆମର ଆଉ କଞ୍ଚାଣିଆ ବାସ୍ନାଟା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲି। ମସଲା ପାଣିଟା ଆମେ ଫୁଟିବା ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। मसला पानी मरीगले तेल भारी पड़ा आमे जानिबा जे आम मसलाटा पूरा हो गला। आमे आपर रखिथिबा बिलाती काटिकी आमे छाड़ीदबा। आपको आमे गुटे मिनिट पाई ढांकीबा को छाड़ीदबा। गलानी आम बिलाती भी बढ़िया सिझी गलानी। देखि पारछे केते सुंदर पूरा सिझी जाइछि। आमर तापर आमे काटिके रखिथिबा आलू को आमे एबे छाड़ीदबा।
ଆମେ ବିଲାତି ବେଶୀ ଇଏ କରିବାନି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ମାଛ ଝୋଳର ରହିଲେ ବିଲାତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟିକ ସିଝେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ସେଇ ଝୋଳର ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ତ ଝୋଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେବାନି। 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖୋଲି ଆଣିବା। ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଇଖିଣି ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାଛ ଝୋଳ କେମିତି ହେଇଛି, କଲର୍ରୁ ବାସ୍ନାରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟା କେମିତିକା ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ରୋଷେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।